لیکن خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کلیسیا میں کسی کو ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سب بولیں گے خداوند تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زندوں کی زمین پر رکھا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آمین۔ آئے ہم آج دیکھیں گے جنگ کے حوالے سے، کیونکہ انسان اس زمین پر رہتے ہوئے جنگ میں ہر حالت میں ہے، کیونکہ ہر انسان جو اس زمین پر ہے زندہ ہے، لیکن اس کے جنگ اس کی زندگی میں ہے، کیونکہ ہماری جنگ آسمانی فوجوں سے ہے، ابلیس کی قوتوں سے ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو فرماتا ہے کہ جب تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے ہٹ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب انسان عام جنگ میں بھی ہو، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کا خط رومیو کے نام اور اس کا 8واں باب اور اس کی 37ویں آیت، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے۔ سب بولے آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، مگر ان سب حالتوں میں۔ حالت کیسی ہے؟ بیماری کی ہے، جنگ کی حالت ہے، آزمائش کی حالت ہے، یا ہمارے پاس جاب نہیں ہے، بے روزگاری کی حالت میں، لیکن خدا ہمیں ہر حال میں سنبھالتا ہے۔ خدا ہمیں جنگ میں بھی ہماری محافظت کرتا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم کسی بھی حالت میں، لیکن اگر میرے اور آپ کے ساتھ خداوند ہے تو ہم ہر حالات میں محفوظ رہیں گے، ہم فتح پائیں گے، خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں سنبھالے گا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں جب کہ ابتدائی جنگوں میں داؤد چھوٹا سا ہے اور اپنے بھائیوں کو کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے جاتا ہے، لیکن ان کے بھائی انہیں غصے ہوتے ہیں کہ تو جنگ دیکھنے کے لیے آیا، لڑائی دیکھنے کے لیے آیا، لیکن 40 دن تک 40 رات تک فلسطین کا ایک نوجوان بنی اسرائیل کو للکار رہا ہے اور خدا کی تحقیر کر رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص میرے ساتھ لڑے اور میں ہار جاؤں اور ہمارا سارا ملک آپ کا غلام ہو جائے گا، اگر آپ ہار جائے تو آپ کا سارا ملک غلام بن جائے گا۔ لڑنے کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ 40 دن اور 40 رات تک یہ آواز بنی اسرائیل کو سننے کو ملتی ہے۔ ان کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، یہ بہت قادر ہے، اس کا بھالا بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ کون لڑے گا؟ لیکن ایک بچہ جس کی مونچھیں نہیں نکلی، جب اس نے اس للکار کو سنا اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ لڑوں گا، لیکن وہ
किस हालत में गया? साउल बादशाह ने उसे अपना जंगी जो सामान था पहनाया, तलवार दी, लेकिन उससे चला नहीं गया, लेकिन उससे सब कुछ उतार दिया। तो क्या लेकर गया आगे? एक लाठी और फलाखन। लेकिन जब वो लाठी लेकर आता है तो वो जाति जूलियत क्या कहता है कि क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है जो लाठी लेकर आया है? लेकिन उसने कहा, तू तो अपने कद पर और अपने भाले पर मान करता है, लेकिन मैं खुदावंद के नाम से आता हूं, क्योंकि खुदावंद का नाम फतह का निशान है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, रहाई पाएगा, फतह पाएगा। हर हालात में खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जब वो आगे बढ़ा और उसने अपने फलाखन में पत्थर डाला और जब घुमा कर मारा, उसकी पेशानी पर लगा और उसका सर तन से जुदा हो गया। क्यों? उसके साथ अकेला अगर वो लड़का होता तो उसके अंदर दहशत होती, डर होता, खौफ होता। ये तो बहुत बड़ा कदावर शख्स है, मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूं। लेकिन उसने खुदा पर ईमान रखा। उसने कहा, मैं खुदावंद के नाम से आता हूं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर नंबर 41 और उसकी 11वीं आयत में, इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? खुदा का बंदा दाऊद। मैं जान गया हूं कि तू मुझसे खुश है। जब खुदा खुश है, खुदा का हाथ मुझ पर है, आप पर है, खुदा हमें संभालेगा, खुदा हमारी मदद करेगा, खुदा अपने लोगों को हर हालात में, हर मुसीबत से छुड़ाएगा और खुदा अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। क्योंकि लिखा है कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पा सकता और नहीं पाएगा। क्योंकि दाऊद जब भी जंग के लिए निकलता है तो खुदा से दुआ करके निकलता है, और वो तो यहां तक कहता है, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जिसके साथ खुदावंद है उसको कुछ कमी नहीं, क्योंकि वो ईमान से कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो। क्योंकि खुदा के कलाम में अगर हम देखें दूसरे सलातीन में और उसका 13वां बाब 17वीं आयत में, हम देखते हैं कि खुदा के लोग जब खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है। 13वां बाब दूसरा सलातीन 13वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि 16वीं से देखते हैं, लिखा है कि फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और अलीशा ने बादशाह के हाथ पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरक की तरफ खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब अलीशा ने कहा, तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, फतह का ये तीर खुदावंद का यानी इराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में इरामियों को मारेगा और यहां तक कि उनको नबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, जमीन पर मार। तो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्दे खुदा उस पर गुस्से हुआ और कहने लगा, तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तब तू इरामियों को इतना मारता कि उनको नबूद कर देता। पर अब तू इरामियों को फक्त
3 बार मारेगा। हालेलुया। ये तीर चलाने के लिए कौन कह रहा है? एक नबी जो खुदा से तकवीयत पाकर, खुदा से उसे जो मिला कि इस बादशाह से कह ये तीर चला, और जितनी दफा तीर चलाएगा उतनी बार इनाम पर फतह पाएगा। लेकिन उसने 3 बार तीर मारे, और अलीशा ने कहा तू 3 दफा इनाम पर फतह पाएगा, और 3 बार उसको मारेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि कभी कभी हम खुदा की बात को सुन तो लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते सही तरीके से, क्योंकि आज हमारे हालात बुरे हो जाए, हम शिकवा करते हैं, हमारे साथ ऐसी कोई आजमाइश आ जाए, हम फिक्र करते हाय क्या बनेगा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। खुदा सब हालतों में, कैसी भी हालात हो, खुदा हमारी मदद करेगा, खुदा हमें संभालेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कभी बेआसरा और यतीम नहीं छोड़ता। और खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि उसने 3 बार उससे मारा, और खुदा अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि अगर हम खुदावंद के साथ हैं, खुदा हमारे साथ है, हमें किसी हालात में घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जंग जो है, हम हर लम्हा जंग की हालत में हैं। सोए हुए भी जंग की हालत में हैं, चलते फिरते हुए भी जंग की हालत में हैं, हम बिजनेस करते हुए भी जंग की हालत में हैं। लेकिन हमारी जंग किसके साथ है? इब्लीस की कुव्वतों से। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं, वो हमारी दुआओं को रोकता है, हमारे हालात को वो तब्दील नहीं होने देता। अगर हम बीमारी में हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ आसमान पर नहीं जा रही, हम शिफा नहीं पा रहे। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं, कई लोग उकता जाते हैं, खुदा हमारी नहीं सुनता। कभी बेदिल ना हो, खुदा आपके साथ है, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ भी जब ये हालात थे, कई दफा मेरी जिंदगी में भी ये सवाल था, लेकिन खुदा का शुक्र है, आज मैं लाखों बार खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी बीवी चलती फिरती, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, घर का काम काज हल्का फुल्का कर लेती है। लेकिन सारा इज्जत और जलाल यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्योंकि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाता। पहला सैमुएल 2 बाब 9वीं आयत में लिखा है कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाता। आज पूरी दुनिया में मसाइलों की, एटम बम की जो है कि दौड़ लगी है। अगर हम देखें इस्राइल पर फलस्तीन से उन्होंने मतवातर 550 मिसाइल मारे थे। अगर खुदा उनकी तरफ ना होता तो आज सफा हस्ती से मिट जाता। बनी इस्राइल के लिए खुदा का वादा है कि मैं तुम्हें तुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, और कोई दुश्मन तेरा सामने नहीं ठहर सकेगा। और बेशुमार उसके बाद भी मिसाइल मारे गए, लेकिन आज भी वो सलामत है। हालेलुया। जब खुदा हमारी तरफ है तो हमें कुछ नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने लोगों की तरफ से होकर जंग करता है। अगर हम खरूज की किताब में देखते हैं 4वां बाब 13वीं आयत में, खरूज की किताब में
14वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावन ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह वो आगे बढ़े, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएगी। हालेलुया! जोरदार ताली हमारे यीशु के लिए, जो मौजज़ात का खुदा है, क्योंकि जो बहरे कुलज़म में रास्ता बनाने की कुदरत रखता है, पानी को 2 हिस्से कर देता है, क्योंकि जहां पर हम देखते हैं बड़ी इस्राएल कौम डर गई। आगे बहरे कुलज़म है, समुंदर है, तैर कर भी नहीं कोई पार जा सकता। पीछे फ़िरौन की फौज है, फौज चढ़ाई कर रही है। फ़िरौन बादशाह कहता होगा आगे समुंदर है, देखता हूं ये भागकर कहां जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इनका खुदा इनके साथ है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और क्या हुआ कि जब खुदा का बंदा मूसा खुदा के सामने झुका, तो खुदा ने क्या कहा कि आगे बढ़। लेकिन सबसे पहली बात है, हमें यहां पर एक बात मिलती है, उसने बड़े ईमान से कहा कि चुपचाप खड़े रहो। बनी इस्राएल कई दफा वापस जाने के लिए सोचता था, कई दफा नफी बातें करता है। क्या मिस्र में कब्रें नहीं है तो हमें बियाबान में लेकर आया है? लेकिन खुदा अपने लोगों को कभी बेआसरा और यतीम नहीं छोड़ता। और जब फ़िरौन चढ़ आया और खुदा ने मौज़ा किया और रास्ता बन गया, और खुदा के बंदा ने ईमान से कहा था चुपचाप खड़े रहो और खुदा के अजीब कामों को देखोगे, निजात के कामों को देखोगे, मौजज़ात को देखोगे। लेकिन क्या हुआ कि जब रास्ता बना तो बनी इस्राएल बीच में से होकर जा रहा है, लेकिन फ़िरौन भी बड़े ईमान से अपने आया होगा फौज लेकर, ये निकल गया मैं भी निकल जाऊंगा, मैं इनको पकड़ लूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब बनी इस्राएल कौम बाहर चले गए और मिस्री फौज बादशाह सब कुछ बीच में आ गए, और पानी जो 2 हिस्से था 1 हो गया। हालेलुया! क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो सारे दुश्मनों को तहवाला करता है, और हमारे दुश्मनों को तहवाला करने वाला खुदावंद है। हालेलुया! क्योंकि वो जंग में जोर आवर है, वो मेरी और आपकी तरफ से होकर जंग करता है। हम किसी भी हालात में हो मत घबराएं, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि जब मूसा जंग करता है तो फतह कैसे होती है। यशवा ने भी जंगें की हैं, मूसा ने भी जंगें की हैं, लेकिन मूसा की जंग हमें जो नजर आती है वो जब बनी इस्राएल जंग करता है तो वो अपने हाथ दोनों आसमान पर उठा लेता है, और जब तक आसमान की तरफ हाथ उठे रहते हैं तो क्या होता है, बनी इस्राएल को फतह होती है। जब हाथ नीचे आते हैं तो शिकस्त होती है, और उसने कहा कि मेरे हाथों के नीचे टेक लगा दो। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्हें टेक लगा दी गई
اور خدا کے لوگوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ایماندار ایمان سے جب آگے بڑھتا ہے تو خدا اسے کبھی تنہا۔ آج تو تم فرعون اور اس کی فوجوں کو دیکھتے ہو، پھر دوبارہ تم انہیں کبھی نہ دیکھو گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر ہم ایمان سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمیں شکست نہیں بلکہ خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ فتح شکست میں بدل جاتی ہے، غلبہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے کلام میں اگر ہم یشوع کے بارے میں دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے یشوع کی کتاب اور اس کا 10واں باب۔ اگر ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں یوں مکتوب ہے، اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت حروتن کے اتار پر تھے تو خداوند نے اسکیا تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے۔ یہاں پر بڑے بڑے پتھر کون برسا رہا ہے؟ خداوند یشوع کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہے، اور جب ان کے مخالف فوج ان پر چڑھائی کرتی ہے تو خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کی طرف سے ہو کر جنگ کرتا ہے، اور لکھا کہ پتھر برسائے اور وہ مر گئے، اور جو اوروں سے مرے اور وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تحقیق کیا کہیں زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا تو یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا۔ اب یہ جنگ جانتا ہے، خداوند ہماری طرف سے جنگ کر رہا ہے، پتھر برسا رہا ہے، اولے برس رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم سے بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن خدا ان کو نیست اور نبود کر رہا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، یہ خدا کا بندہ وہی یشوع ہے جس سے خدا نے کہا تھا کہ تو نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، اور تیرا دھیان کہاں پر لگا رہے جی؟ شریعت کی کتاب پر، اور تیرے سامنے کوئی شخص نہیں ٹھہرے گا۔ ہلیلویا۔ اور جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اس نے خدا کے بندہ نے کہا، اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کی قابو میں کر دیا، یشوع نے خدا کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی العیون پر ٹھہر رہے۔ اور سورج ٹھہر گیا، چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ ہلیلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ وہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے، جو زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ سورج ٹھہر گیا اور سورج ٹھہرا رہا۔ جنگ جو ہے وہ 10 منٹ کی نہیں ہے، آدھے گھنٹے کی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگے، لیکن سورج ٹھہرا رہا، چاند ٹھہرا رہا، لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ ہیں، ہمیں کسی حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم
ایمان کے ساتھ جب آگے بڑھتے تو خدا ہماری طرف سے ہو کر جنگ لڑتا ہے. اور یشوع نے 31 بادشاہ مارے. 31 بادشاہ، 31 ملک ہوں گے. 31 ملکوں کے ساتھ جنگ کی اور ایک بھی نہیں ہارے، اور خدا اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا رہا. ہاللیلویہ. داؤد نے 66 60 اور 6 جنگیں لڑی، ایک بھی نہیں ہاری. بنی اسرائیل قوم جب بھی لڑتی، جنگ کرتی، اور مخالف جو لڑنے کے لیے آتے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جاتے تھے، اور ان میں خدا کے لوگ بنی اسرائیل فتح کر لیتے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں دم نہیں سر ٹھہرایا ہے. وہ اپنے لوگوں میں سے ہو کر بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں خداوند میں قائم رہنا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہے. کس نے ہم سے محبت کی ہے؟ خدا نے. اور محبت بھی کیسی کی ہے؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی دے دیا. کیوں بیٹا دیا؟ کہ ہم گناہ میں تھے، ہم موت کی حالت میں تھے، ہم ابلیس کی گرفت میں تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے سبب سے ہمیں موت سے نکالا اور زندگی میں داخل کیا. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں کہ میں جو مر گیا تھا اب مرنے کا نہیں، میں ابدالآباد زندہ رہوں گا. اور جس کی قبر پوری دنیا کی قبروں میں سے خالی ہے، اور وہی میرے اور آپ کے ساتھ ہے. وہی ہمیں فرماتا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. جس نے ہر ابلیس کے ساتھ جنگ کی، صلیب پر جو ہے ہمارے لیے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کیا اور ابلیس کو ہارا ہے. اس نے عالم ارواح کی چابیاں چھینی ہے اور اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا. اس نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور صدقے پاؤ. اگر یسوع مسیح قبر میں ہوتا تو یہ الفاظ اتنے معنی نہ رکھتے. میرا اور آپ کا یسوع جس نے صلیب پر جنگ کی ہے، اس نے ابلیس کو شکست دی اور اس نے کہا اے ابلیس، اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اس نے ابلیس پر، موت پر فتح پائی اور اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا. کیونکہ خدا ان کے پاک کلام میں اگر ہم خروج کی کتاب 15 باب پہلی آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. ہلیلویہ. وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. کوئی نبی، کوئی پیغمبر جس نے یہ نہیں کہا کہ میں مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور وہ ایک ہستی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس نے مر کر تیسرے دن مردوں کو میں سے زندہ ہو کر دکھایا. لیکن سوچنے کی بات ہے، اگر میں چرچ میں ہوں، خداوند نے تو مجھے فتح دی ہے، کیا ابلیس میری زندگی میں فتح مند ہے؟ اگر میں بے روزگاری میں ہوں، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نشے کی حالت میں ہوں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ابلیس ہماری زندگی میں فاتح ہے. جس دن ہماری زندگی میں یسوع آ جائے گا، ہم گناہ پر، ہر قسم کی بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے اور پھر پولس کی طرح کہہ سکیں گے اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہلیلویہ. جب یسوع مسیح آئے گا ہماری نیچر بدل جائے گی. کیونکہ خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. امثال
28वां 12वीं आयत में लिखा है, जब सादिक फतामंद होते हैं। कौन फतामंद होते हैं? सादिक। इब्लीस हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी आजमाइशें लेकर आता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें हर हालात में खुदावंद पर भरोसा रखना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब सादिक फतह याब होते हैं तो खुदा अपने लोगों के साथ है, वही हमें फतह दिलाता है। और खुदा के कलाम में हमें नजर आता है फतह, लेकिन फतह याबी खुदा की तरफ से है। इंसान घोड़ों पर, रथों पर, हथियारों पर, तलवारों पर भरोसा रखता है, लेकिन खुदा के बंदा दाऊद ने किस पर भरोसा किया? खुदा पर। उसने ईमान से कहा था, तू तो भाले को लेकर आता है, तू तो अपनी कुव्वत पर ईमान रखता है, लेकिन मैं खुदा पर भरोसा रखता हूं। मैं खुदावंद के नाम से आता हूं। जब आप खुदावंद के नाम से आगे बढ़ेंगे तो फतह आपकी होगी। हमारे घरानों में क्यों हालात बुरे हैं? हमारे खानदानों में दुआया जिंदगी नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है, जब सादिक फतह याब होते हैं। सादिक जंग नहीं करता, सादिक क्या करता है जी? दुआ करता है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि कल शाम को 5:45 बजे के करीब मैं इतना परेशान था, मेरा मोबाइल गुम हो गया। तकरीबन 40,000 रुपये का मेरे बेटे ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने घर वालों से कहा, मैं गाड़ी से निकलकर यहाँ तक आया हूँ, मैंने बैठने से पहले जेब से निकाला, वो कहने लगे शायद आपका पीछे गिर गया। मैंने कहा बच्चों से पूछे, करने के लिए मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरी मदद करेगा, जरूर देगा। लेकिन इब्लीस इतना कई दफा मैं परेशान करता। सुबह जब मैं उठा तो यकदम मुझे नज़ला लग गया, पेट खराब हो गया, तबीयत मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं बार बार टेक लगाता हूँ, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि हमें इब्लीस जो है वो गिराने की कोशिश करता है, हमें वो खुदावंद के हुजूर आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, उसने हमसे मोहब्बत की है, वो हर हालात में हमारी मदद करेगा, हमें संभालेगा। आए हम सब खड़े हो जाए, चंद लम्हा के लिए सोचे मेरी जिंदगी में कौन सी जंग है, इब्लीस आज तक मेरी जिंदगी में क्यों फातेह है। सब खड़े हो जाए, चंद लम्हा अपनी जिंदगी पर गौर करें। इब्लीस मेरी जिंदगी में नशे की हालत में फातेह याब है, उसने फतह पाई है, गाली की हालात में, चोरी के हालात में, चुगली के हालात में, लेकिन हर हालात में खुदा हमें फतह देगा। आज चंद लम्हा अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज अपनी सोचें खुदा के सामने रखते हैं, खुदा मेरी सोचों को बदल दे, खुदा मेरे ख्यालात को बदल दे, हर किस्म की बुरी ख्वाहिशात तेरे नाम से जाते हैं, बुरे ख्यालात जाते हैं, सब दुआ करनी शुरू कर दे। आए खुदा मुझ पर रहम कर, खुदा मेरे खानदान पर रहम कर। अगर हम बीमारी की हालत में खुदा से मिन्नत करें, अगर आप बेरोजगारी की हालत में खुदा से दुआ करें, अपनी आवाज से बुलंद करें, खुदा आपके करीब है, खुदा आपकी जिंदगी में फतह लाना चाहता है। सब दुआ करें, आए खुदावंद, सब अपनी आवाजें बुलंद करें, आए खुदावंद, मैं अपने आप को
तेरे सामने खाली करता हूँ। आए खुदावंद, हर किस्म की बुरी सोचें, बुरी ख्वाहिशात, हर किस्म के बुरे ख्यालात मेरी जिंदगी में से दूर कर दे। खुदावंद मेरी जिंदगी में आ। हर किस्म की नशे की आए खुदावंद आदत मेरी जिंदगी में जाए। आए खुदावंद मुझे आजाद कर, मुझे दुआ करने का भारी फजल है, मुझ पर रहम कर। मैं तेरे सामने अपनी कमियों को मानता हूँ, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबको